हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हूँ 11 अक्टोबर सोमवार। आज मु आपण पाखक ओडिशा तथा देश विदेशर 20टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी जहां आपण माने जानिबा निहाती आवश्यक। कालिया योजना ठू आरंभ करी पीएम किसान योजना पर्यंत आज पाणीपाग, सुना दर, कोविड अपडेट और आहरी बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जानिबा वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करने को जमा भी भूलु नहीं, जहाँद्वारा कि एमती प्रत्येक दिन सकाळ खबर लेटेस्ट अपडेट आपण सर्वप्रथम आम चैनल पाई परिबे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आज प्रथम खबर उपर। 7टी जिले में वर्षा सह प्रबल वज्रपातर संभावना। राज्य दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर प्रत्यावर्तन प्रक्रिया आरंभ हो सारी। ए स्थिति में उत्तर अंडमान सागर और यार पार्श्वस्थवर्ती अंचल में सृष्टि होता साइक्लोनिक प्रभाव एवं भी जारी रही। यह वर्तमान समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर उच्चतार विस्तारित होती। एहारी प्रभाव में परवर्ती 36 घंटा मध्य समान अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। आगामी 4 ରୁ 5 दिन मध्य अधिक चिन्हित हो घनीभूत हो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति कर दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल आड़ को गति कर संभावना रही। एहारी प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में उपकूल ओडिशा तथा मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, कंधमाल, रायगड़ा, मालकानगिरी, कोरापुट जिलार गोटे कि 2टी स्थान हालुका कि मध्यम धरण वर्षा सहित वज्रपात होबार संभावना अधिक रही पाणीपाग केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी कर। परवर्ती खबर, दशहरा पाई कमिशनरेट पुलिस पक्षर व्यापक प्रस्तुति। सहरर विभिन्न स्थान में मुतयन हेबे 32 प्लाटून फोर्स। कटक दशहरा पाई कमिशनरेट पुलिस पक्षर व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। शांति श्रृंखला रक्षा पाई सहरर विभिन्न स्थान में मुतयन हेबे 32 प्लाटून पुलिस फोर्स। एहार तदारख करिवे 100+ अधिकारी। एहिपरि 20टी एडर पोस्टर व्यवस्था करा जायछि। कोविड कटकणा ठीक भाव पालन करा जाउछि कि नाही तार तदारख पाई पूजा मंडप उपरे मध्य नजर रखाजिवो। पूजा मंडप रे पूजकों को मिसाई मोट 7 जन श्रद्धालु को अनुमति मिलिबो। या व्यतीत राति 8टा पर सहर को कर्फ्यू रे कड़ाकड़ी भाव पालन कराजिवो। नाइट कर्फ्यू समय समस्त को घरे रहिबा को परामर्श दैछन्ति डीसीपी। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले मुख्यमंत्री। खरीफ धान सुचारू रूपे उठाण करू केन्द्र। प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। खरीफ धान संग्रह नहीं चिठी लिखिछन्ति मुख्यमंत्री। पूर्वर केन्द्र बड़का चाउल उठाई नथिबा बेले एबे खरीफ ऋतु धान को किपरि सुचारू रूपे केन्द्र नेबो से नहीं चिठी रे उल्लेख रहिछि। खरीफ ऋतु रे 52 लाख मेट्रिक टन चाउल संग्रह नहीं आकलन करिछि राज्य। प्रतिवर्ष राज्य को 24 लाख चाउल टन धानर आवश्यकता रहितिबा बेले ओडिशार उत्पादन करुछि 52 लाख मेट्रिक टन। तेबे बड़का चाउल को केन्द्र सठिक समय ओडिशार उठाई नहीं मुख्यमंत्री को चिठी रे अवगत करिसेंति। पूर्वर केन्द्र जो प्रस्ताव देइतिला सेही अनुसार चाउल उठा जाई नाही। ओडिशार अधिकांश लोक उषुना चाउल खाई थांती। तेणु केन्द्र सरकार बड़का चाउल उठाण पई आग्रह प्रकाश करू, जो द्वारा ओडिशा चाषी कूल लाभजन हेबा सहित नचेत चाषी कूल पुणी थरे खरीफ ऋतु धान विक्रय रे असुविधार सम्मुखीन हेबो। कोविड महामारी समय प्राय 10 लाख चाषी यह द्वारा प्रभावित हो सारी। परवर्ती खबर, पूजा पाई बाजार रे जमुची भिड़। लोकों मुहरे नाही मास्क। आज ट्विन सिटी लागू है नाइट कर्फ्यू। अक्टोबर मासर पहिला ही कोरोना आक्रांत संख्या बढ़िबार लागिछि, किंतु एथिप्रति काहारी नजर नाही। पूजा पाई एबे समस्ते व्यस्त विव्रत थिबा बेले जेउथिपाई बाजार रे प्रबल भिड़ रहिछि। लोकों भिड़ को देखिले लागुछि कि कोरोना को आउ केही जेमिति डरू नाहांती। एपटे आज ट्विन सिटी नाइट कर्फ्यू लागू हो जाइछि। एथिपाई पुलिस प्रशासन सजग होतिबा बेले स्वास्थ्य विभाग सतर्क कराई दैछि। टिके अवहेला हेले पुणी विपद आनी पारे। पूजा पाई बाजार रे भिड़ बढ़िबा सहित अनेकों मुहरे मास्क मध्य नाही। केउ दुकान रे कोविड गाइडलाइन पालन ठीक भाव में हेउनी तो जीए जेमिति पारिला बुलुछि, गहली करुछि। कोरोना को सत जेमिति आउ काहारी खातर नाही। आउ एहा ही हमकु मारात्मक साब्यस्त करिवो, कारण पुणी बढ़िलानी कोरोना। अक्टोबर 1 तारिखर कोरोना आक्रांत संख्या 477 थिबा बेले आज संक्रांत संख्या 652 छुईछि। एही 10 दिन आक्रांत संख्या प्राय 200 बढ़िलानी। आउ 5 तारिखर कोरोना संख्या कमिबा परे पुणी बढ़िबारे लागिछि। परवर्ती खबर, पुणी बढ़िला पेट्रोल एवं डीजेल दर। जानंतु आपनक शहर रे केते रहिछि पेट्रोल दर। देश रे लगातार पेट्रोल डीजेल दर महंगा हेबारे लागिछि। गत किछि दिन तैल दर स्थिर रहिबा परे पुणी बढ़िबारे लागिछि दर। आज को मिसाई लगातार 6ठ दिन में बढ़ी पेट्रोल एवं डीजेल दर। पेट्रोल लिटर पिछा 30 पैसा महंगा होइथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 35 पैसा वृद्धि होइछि। राष्ट्रायत्त तेल कंपानी माने पेट्रोल डीजेल पिछा 30 पैसा और 35 पैसा वृद्धि करिसेंति। एही वृद्धि पर भुवनेश्वर पेट्रोल दर लिटर पिछा 105 टंका 46 पैसा को वृद्धि पाइछि।
सेहीपरि डीजेल लिटर पिछा 101 टंका 62 पैसा को वृद्धि पाइछि। सेहीपरि कटक रे पेट्रोल टंका 105 टंका 40 पैसा को वृद्धि पाइछि एवं डीजेल 101 टंका 57 पैसा को वृद्धि पाइछि। एपटे जदि संबलपुर रे देखिबा 105 टंका 72 पैसा पेट्रोल थिबा बेले डीजेल दर 101 टंका 90 पैसा रे बिक्री होछि। तबे मालकानगिरी रे तेल दर रेकर्ड स्तर रे पहुंचिछि। जिले में पेट्रोल 110 टंका 62 पैसा और डीजेल 106 टंका 62 पैसा रे बिक्री होछि। परवर्ती खबर राज्य में सुस्थ हेले आउ 438 कोरोना आक्रांत। खोर्धारू सर्वाधिक डिस्चार्ज जानतु केउ जिल्लारू केते सुस्थ। राज्य में सुस्थ हेले आउ 438 कोरोना आक्रांत। यहाकू मिसाई ओडिशा रे एजाए मोट 10,18,749 जन आक्रांत सुस्थ हो सारे। एने ट्वीट कर सूचना देइछि राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग। आज सुस्थ होइतिबा संक्रमितों मध्यरु खोर्धारू सर्वाधिक 192 जन रही। तेज आसतु जाणा केउ जिलूर केते सुस्थर हार रही। खोर्धारू 192, कटकरू 50, जगतसिंहपुर 26, बालेश्वर 21, जाजपुर 16, पुरी 15, संबलपुर 14, मयूरभंज 13, ढेंकानाल 12 और अन्य जिला मानकरे 10 रु तलकू संक्रमण हो सुस्थ होइतिबार हार रही। परवर्ती खबर पुणी कमिला सुना दर जानतु आज राजधानी भुवनेश्वर में केते रही सुनार मूल्य। तो राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 43,910 टंका रही, जहाँकि गतकाल दर 43,910 टंका थिला, जहाँकि गतकाल दर ठारू आज दर 22 कैरेट सुनार कौन भी पार्थक्य देखा जाउनी। तो दर्शक बंधु एवं आसतु जाणा आज केते रही 24 कैरेट सुनार मूल्य भुवनेश्वर बजार। आज राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 48,700 टंका रही 10 ग्राम पिछा। गतकाल दर 48,710 टंका रही, जहाँकि गतकाल आज दर कौन भी पार्थक्य देखा जाए। तो दर्शक बंधु एवं आसतु जाणा आज केते रही भुवनेश्वर बजार में रूपार मूल्य। आज भुवनेश्वर बजार में रूपार मूल्य 1 किलो पिछा 62,000 टंका रही, जहाँकि गतकाल दर 61,800 टंका थिला। गतकाल रूपा दर ठारू भुवनेश्वर में आज रूपा दर में 200 टंकार वृद्धि घटी। लगातार षष्ठ दिन भी वृद्धि हो आसी रूपार मूल्य। प्रत्येक दिन रूपार मूल्य किछि बढ़िबारे लागिछि। परवर्ती खबर अंधार रे रहिबो कि ओडिशा। देश में अन्य राज्य भली कोयला संकट मुहां होइछि कि ओडिशा। राज्य में तापज विद्युत केन्द्र में मौजूद अछि तो पर्याप्त परिमाणर कोयला प्रभावित हेबनी तो विद्युत उत्पादन स्थिति मुकाबिला लगी केते प्रस्तुत अछंती राज्य सरकार। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण बा सीईए रो अक्टोबर 7 कॉल स्टॉक रिपोर्ट कहूछि कि राज्य में 3टी प्रमुख तापज विद्युत प्लांट रे पर्याप्त परिमाणर कोयला मौजूद नहीं। ढेंकानाल जीएमआर कमला विद्युत प्लांट रे मात्र दिनक पई कोयला थिबा बेले ओडिशा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन बा ओपीजीसी द्वारा परिचालित 1050 मेगावाट क्षमता विशिष्ट ईबी भैली प्लांट रे रही मात्र 3 दिनर कोयला पर्याप्त। वेदांत द्वारा परिचालित स्टेरलाइट विद्युत प्लांट पाखरे रही 6 दिनर कोयला स्टॉक। ओडिशार तापज विद्युत उत्पादन क्षमता प्राय 17,000 मेगावाट देउथिबा बेले एगुड़िक लगी दरकार 95 मिलियन टन कोयला, किंतु एमसिल रु उत्तोलन हेउथिबा 150 मिलियन टन कोयला बड़ भाग रप्तानी हेउछि। केवल ओडिशा नुहे कोयला अभाव स्थिति को नहीं दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भली राज्य उद्वेग प्रकाश करने सह प्रधानमंत्री हस्तक्षेप लड़िछन्ति। तेबे केंद्र शक्ति मंत्री राजकुमार सिंह कोयला अभाव जोगु विद्युत उत्पादन और शिल्प संस्था प्रभावित हेबा आशंका को खंडन करिसेंति। टाटा और गेल भूल तथ्य देवा कारण शिल्प संस्था छानिया हो जावा कथा मध्य से कहिसेंति। अंतर्जातीय बजार में कोयला दर वृद्धि और प्रबल वर्षा रे देशर कोयला उत्तोलन बाधाप्राप्त होइतिला, मात्र स्थिति रे सुधार आसिबा सह दैनिक जोगाण स्वाभाविक आड़क जाउथिबा कथा से कहिसेंति। परवर्ती खबर कटक महानदी रे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नदी मझिरे सुस्वादु खाद्य सह डिम लाइट डीजे साउंड रो मजा नेबे पर्यटक। महानदी रे विदेशी ट्रावेल मजा नहीं परिबे पर्यटक। नदी मझिरे डिम लाइट डीजे सांग को टेस्टी खाद्यर अनुभूति पूरा रोमांटिक डिनर मजा नहीं पारे एवं महानदी मझिरे। कटक महानदी में आरंभ होइछि राज्यर प्रथम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। आज यह उद्घाटन करिसेंति ओटीडीसी अध्यक्ष श्रीमयी मिश्र। घरोई संस्था सहभागिता राज्यर प्रथम थर पर ओटीडीसी आरंभ करिछि एई रेस्टोरेंट। दुर्गा पूजा रे महानदी में प्राकृतिक सौंदर्य सह नदीर गर्भरे सुस्वादु खाद्य सह रंगीन लाइट साउंड रो मजा नहीं पारे पर्यटक। एक बोट रे 5 कोटी व्यय निर्माण होइछि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। बोट को संपूर्ण नियारा डिजाइन और लुक सह इंटेरियर काम बहुत मस्त करा जाइछि। बोट रे 8 जन बसिबा सह म्यूजिक रो व्यवस्था मध्य होइछि। रेस्टोरेंट रो मजा उठाइबाकू हेले ओटीडीसी किबा सहभागी संस्था वाटर सोर्स लिमिटेड इंडिया साइट रे बुक करि परिबे। तापरे आपण भी नहीं पारिबे नदी मझिर रेस्टोरेंट रो मजा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ଖାଇବା ତେଲର ଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ? ଆଗକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଖାଇବା ତେଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜୋର ଧରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲର ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲର ଉପଲବ୍ଧତା ଦରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ତେଲର ଦରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ସହ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଖାଇବା ତେଲର ମହଙ୍ଗାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖାଇବା ତେଲ ଓ ତେଲର ମଞ୍ଜିର ମହଜୁଦ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ 13 ପ୍ରକାର ତୈଳ ଓ ତୈଳଜୀବ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଓ ଷ୍ଟକ୍ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସେଠାରେ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ତେଲର ଦର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତେଲର ଦରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ କୋଭିଡ୍ରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲା। କୋଭିଡ୍ରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମେ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଯୋଜନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ 5 ମାସ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ହରାଇଥିଲେ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 23 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଏହି ରାଶି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରୁ 2021 ଡିସେମ୍ବର 31 ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ରେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରେ ହାଜର ଉପରେ ଯୌଥ ପରିବାର ଜଣକ ପାଖରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଫଷ୍ଟର କେୟାର ବାଳାଶ୍ରମରେ ରଖାଯିବ। ପିଲାକୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଯୌଥ ପରିବାର କିମ୍ବା ଫଷ୍ଟର କେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନପାରିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ, ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ୟୁନିଫର୍ମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 4000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମଟି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମଟି ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ବି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ। ଯଦି ମିଳିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବମ କିସ୍ତିରେ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେହି କିସ୍ତିରେ 2000 ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ 2 କିସ୍ତି ମିଶି 4000 ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲ୍ପିଜି ଦାମ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା। ଏଥର ବଢ଼ିଲା 15 ଟଙ୍କା। 2021ରେ ବଢ଼ିଲାଣି 205 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ଆଜି ପୁଣି 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 14.2 କେଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 926 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିଛି ମାସ ହେଲାଣି ଏଲ୍ପିଜିର ଦାମ ନିୟମିତ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦର 1000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 19 କେଜି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 1830 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 5 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 341 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 47 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 4572 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 14.2 କେଜି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 911 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦାମ $80ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବସିଡି ଓ ଅଣସବସିଡି ଏଲ୍ପିଜିଙ୍କ ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡି ନଗଣ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର 4G ସିମ୍। ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ 4G ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଥମ ଥର କଥା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ 4G ସେବା ନେଟୱାର୍କ କଥା ହୋଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ତି।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍। ଏବେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 4G ନେଟୱାର୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ 4G ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସାର ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4G ସିମ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସହ ମିଶି TCP/IP ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଇନଫ୍ରା ରେଡିଓ ଉପକରଣ ସହ 4G ନେଟୱାର୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି 4G ଉପକରଣକୁ TTS ବା C.DOT ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ TTS ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ 5ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ 4G ରେଡିଓ ଉପକରଣ ଲଗାଇଛି। ଆଗାମୀ 5G ନେଟୱାର୍କ 4G ତୁଳନାରେ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ କାଳିଆରେ 4000 ଟଙ୍କା। କେମିତି ମିଳିବ, କ'ଣ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମଟି କାଳିଆ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କାଳିଆର ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମଟି କାଳିଆ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ କାଳିଆର କୌଣସି ବି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମୁଁ ଗତଥର ପଠାଇଥିବା ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତଥର ପଠାଇଥିବା ନୂଆଖାଇରେ 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କାଳିଆର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମକର ସୁଦ୍ଧା ଆସିବାକୁ ଥିବା ଆଉ 2000 ଟଙ୍କାରେ 2 କିସ୍ତି ମିଶି ଏକାଥରେ 4000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କାଳିଆର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ଆପଣମାନେ କାଳିଆର କେତୋଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଆଜି ସକାଳର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ